Adlaw sa yung tanan guys. So karong adlaw guys moadto ta og Lasang Libertad Nature Park. So karong adlaw guys ni hapit mi diri sa Initaw na municipality. Kay grabe ka chuy kaayo lang municipality o. Mura bitaw og mansion, grabe ka chuy. Ay, so naglakaw po ko diri overview pug kay nga municipality. Tsada ni nga municipality diri sa Initaw kay grabe ka. Tsada kay lang municipality kay diri sa overview jud siya gibutang ba. So nanali tanan mga government, mga LTO, DepEd or uban pan developable halo na tanan diha sa isa ka building. So grabe wa po kay dako budget ang municipality diri sa Initaw. So kani grabe ka choy view pa lang daog na pa swimming pool diha sa ubos. So ang choy dira pinalakaw-lakaw pinalingkod kay magpalandong may kay grabing ride sila ilayo ba yung Lasang to Iligan City. So naglingkod ko diha nakaunaw na ko grabe ba dako kay budget sila ba unsa na lang kami mabudgetan pa ba kami adile. So humana na guys niabot na mi diri sa Lasang kay wala na mi nag-video sa highway kay dili man ko maka-video kay motor. So safety first diri sa left side mo na entrance. So mo na entrance sulod mi. So ang entrance diri kay 65 o 25 ba to nakalimot nako. So guada kay niadto mi sa cliff kani mo ni gitaw na Lasang. So madto mi cliff nang diri sa Lasang na murag liguanan. So tuara ang cliff. Kung moambak ka dira maghiko ka ambak lang na daw namatay daw nga nangambak kay kusog ning balod. So kinsa ba moambak nang kusog ning balod. So tsada kay view niya diri kay na daw mga parrot fish o mga coral fish na dira tanan kay sanctuary man dapit diri. So humana na guys nagpadayon mi kay nang unahan daw kay napa day pinaka-chuy kay dira nga lingkuranan og chuy po kay nga laaganan po nahan. So nara grabe ka chuy nga clip dagay magkuan diri dagay mag prenup or uban pa kay ang view pa lang og yang kuan bitaw kay blue bitaw kaning talagsaon ra kay nga laaganan diri Balasang may tawag na ning Libertad. Mingaw kay ni siya magabi pero sa buntag tsada kay dagay manglaag diri dagay mag-date dagay magkuan you know na. So tsada diri kay relax og gusto nimo mga family nga manhi diri magsakyanan pinalingkod-lingkod lang mo pwede po mag-picnic kay nampoy mga cottage sa sulod murag way bayad limpyuhan lang nimo mulakaw lang ka diretso murag yun na ilaha kay kanang nature na Libertad diri kaning siya Libertad eco ba na yun sa nitawagan nila kay tsada kay diri kay fresh o kabalo ko tawag nila Lasang pero kanang wala kay kabayad ba kay turang entrance. So dinaog ko diri guys kay napod siya murag cave diya sa ubos nga murag arc letter C. So ganahan ko muna og siyempre gusto ba ko mo explore. So nitan-aw ko kay ganahan kay ko diri nga overview kani sa una pa 2017 gahada kay diri nga ligo kun mi diri kay tsada kay kana letter C dira niadto ko sa ilalom diya pwede ka maglingkod-lingkod diya. So naka-imagine ko grabe ba kaning ilalom magabi na siguro mermaid diri magtambay. So nilingkod ko kay dada kayo kay mabaw ran tubig. So pagkahuman na guys naami diri sa unahan na pod kay tsada kayo mao nang clip ang yaw-yaw na ko diha. So Torado Chris ang first time na akong niyan diri kay mo ni siya pinaka the best na amigo na ako ni Kuyo kay wala siya kasulod og Lasang. So nakasulod na siya sa Lasang karon naka-amaze kay siya kay pang reels diya ba ana man na. So gusto mo mulaag diri guys entrance re bayaran magdala lang og food uban pa. So niyan ni ko diri dapita hangin man kay lami kay tambay ba kay na bitong ilalon sa punuan sa dagat nga nganing view kay atay katulgon ka naunsa tsada kayo So napay murag clip gyapon siya dira ang gibuhatan siya buhatan siya og hagdan padlong sa ubos kay pwede man maliguan dira pero pagbantay lang kay sanctuary gyud na siya diha. So tsada kayo limpyo nature kay to na kumigo Domi Chris let's go grabe choy kay dire lami kay magbuhat og duyan maglingkod. So ang tao dira pinasara ra kunuhay dira kay mao man ay view dira muna akong pinaka the best ng ganahan bitaw ng tambayan nimo kay mo mga problema nga mga inutangan ug mga problema sa mga pamilya uban pa ay na nakalimti kay nara diri relax kayo. So gusto kang mag-ani diri guys tsada diri guys sayo pa lang ani na mo kay ug mahaponan mo diri mag-ulan kabalo man ang Pilipinas ulana yun na permi paghuman na guys nay murag cottage diri nga free ra na siya ingana na siya view with free cottage sa ramong motor og nitan-aw po kaning punuan nga dako. So wala may kabalo kay kaning punuan nga dako grabe ka choy kayo pina 360 na dera grabe limpyo kay panahon karon. So wow kabalo nga dagan day unggoy dia mga monkey ba
Taray, naghabal sila dila kanang ga tipok-tipok sila kay daghan kay sila to ni giduol na ko ninduol ng punuan. So grabe kay Kachoy oy. Nang mga mangkin mo sobra pulo na sila o 20 na sila kabukdagan kay sila kay gikan sa taas o sa ubos manaday sila dera. Mo na yung gitawag nila nga nay unggoy day dire ning lasang so nature giday siya. Turaw ang isa ka babae na unggoy galahi siya kay tabangan siya sa lalaki ay jila sana all. So diri nagtipok na sila ingana gyud ang mga unggoy magtipok na sila naghulat sila og foods o magkuha na sila murag mag-grouping sila ba na sa tong kaunon sa nga murag gyud family. So akong giduol gamay sorry kay sa camera kay baratuhon naman pero tsada ba kayo kay nara sila nang ilalom bitaw ng kahoy na nagpalandong sila kay gahulat sila gilabayan ako na sila saging gihurot din nila pero isa rin ang angkon ang uban di kakaon kay dagan kay sila. Pagkauman ani guys ang mga unggoy nga pinabview dia pinbalik ko sa cliff kaning moment ni gitawag na cliff daw diri. Sada kayo kanang ay the best jud kayo. Dili na wala ko ma-explain so sada jud siya itambay ang dagat bisag kung saan kay munguno na wide ba og freedom. So nagpadayon ko og motor sa lasang kay mga adto na mi sa gawas kay ngunahan na mga adto mi ato mga bangka bitaw. Taray diri minanhi diri ng mga mangrove sunahan tsada mri kay diri kay dagay mga bangka so manglawod na sila pagabot diri may baligyan nila mga isda so dagang kay isda diri sa initaw dapit tsada siya og limpyo kayo so to arang uban mga gipang kuano mga bangka ug mga kuan floating cottage so tsada jud guys ay grabe the best kay ako lang gibidyohan kay siyempre talagsar ni human na ni guys nangaon na migbingka ni Doms kay manguli na mi so salamat kay guys sa mga mini vlog nang nato salamat Doms salamat sa tanan like and share.